Bonjour les élèves, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va reprendre la correction de la série numéro 2. On fait exercice 4, soit l'application F, de Z2 vers Z, XY, vers F de XY égale à 2X plus Y. Montrer que F est surjective, non injective. Alors, l'application a dit qu'il faut que l'ensemble de le départ qui est un élément, qui est une partie de R. Alors, il ne s'agit pas d'une partie de R, mais il s'agit de Z2 ou le Z au carré. Donc, on fait le couple des deux variables x, y. Alors, pour la question, montrer que F est surjective. Alors, un petit rappel, elle a l'application surjective et il y a l'application les deux éléments de l'ensemble de l'arrivée qui est à l'aqal antécédent واحد على الأقل antécédent واحد. Donc باش نبينوا بأن F est surjective خصنا ناخذوا يعني واحد l'élément من Z كيف ما بغى يكون ونبينوا بأن فعلا كاين عنده un antécédent ولا أكثر. Donc soit Z, un élément appartient à Z. Alors خصني نبين بأن راه كاين واحد x و y appartient à Z tel que f de x, y égale à Z. Alors هاد Z هذا à votre avis نقدر نكتبوه على شكل 2 fois 0 plus Z. Je remarque هنا بلي 0 est un élément de Z ou la même chose عندي Z est un élément de Z. Donc qu'est-ce que je peux déduire? 0 appartient à Z et Z appartient à Z, ce sont tous des entiers relatifs. Donc je peux déduire بأنه راه Z كيتكتب على شكل du x plus y avec x هو 0 و y هو Z. Alors Z égale à F de 0 Z. علاش؟ لأن F ديال 0 Z كيف ما شفنا F ديال X Y هي 2X plus Y. Donc F ديال 0 Z هي 2 fois 0 plus Z. Donc Z كيساوي F ديال 0 Z. Donc qu'est-ce que je remarque? Je remarque بأن Z راه عنده un antécédent. Donc Z admet au moins un antécédent. Au moins un antécédent. اللي في هاد الحالة ديالنا هو لو كوبل x y égale 0 Z. Donc qu'est-ce que je peux déduire là? L'application F. Donc l'application F est une application surjective. علاش؟ لأن أي élément Z quelconque خديتو من Z إلا وعنده un antécédent. Donc F est une application surjective. Maintenant, on va aller la deuxième partie de cette question, montrer que F est surjective, non injective. Donc, هنايا ملي كتكون surjective يقدر تكون انجكتيف ولا ما تكونش، يعني يقدر هذا لونتيسيدون هذا يقدر يكون يونيك ولا يقدر يكون بلوزيور. الوغ شنو هي اف اون ابليكاسيون انجكتيف؟ نديرو عليها ان رابيل، هي ملي كيكون تو تيليمون في لونسومبل داريفي كيكون عنده على الاكثر انتيسيدون واحد. حنا ديجا شفنا بان زد عنده ان انتيسيدون. دونك باش ما تكونش انجكتيف خاص على الاقل لقاو واحد زد اللي كينتمي لزد اللي عنده جوج ديال لي زونتيسيدون، اللي عنده جوج ديال لي زونتيسيدون. الوغ في هاد الحاله هادي شنو غادي نديرو؟ دونك اللي غادي نديرو هو غادي نحاولوا نقلبوا على ان كونتر اكزومبل. غادي ناخذوا واحد ليليمون في زد اللي عنده جوج ديال لي زونتيسيدون. دونك اون remarque que 2 égale à quoi? Égale à 2 fois 1 plus
0 ou في نفس الوقت égal à 2 fois 0 plus 2. Alors, l'élément 0, l'élément 2, pardon, est égal 2 fois 1 plus 0, donc 2 fois x plus y qui يساوي f de xy اللي هو 1 0 وفي نفس الوقت égal à f de 2 fois x plus y 2 fois 0 plus 2 est égal à f de 0 2. Donc je remarque bien a admis deux antécédents اللي هما le couple 1 0 et 0 2. Donc 2 اللي هو élément de z admis deux antécédents. اللي هما le couple peut-être يقدر يكون عنده اكثر من جوج ولكن انا كيهمني نلقى غير جوج على الاقل باش نبين بان لابليكاسيون ماشي سورجيكتيف اللي هما لو كوبل 1 0 et 0 2. Comme je vous ai dit يقدر يكون عنده d'autres antécédents ولكن يكفيني نبين غير جوج. Donc هنا je peux déduire بان l'application f elle est pas injective. Donc f n'est pas injective. Et voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. On pose A égale à l'ensemble moins 1, 2. Déterminer f de A fois A. أول حاجة هو خصنا نحددو شنو هي l'ensemble A fois A. L'ensemble A fois A. هاد l'ensemble هادي اللي فيها les éléments moins 1, 2 fois moins 1, 2. دونك غادي تساوي هاد لونسومبل هادي غادي يكونوا فيها لي كوبل لي في ليليمون اللي غادي يكون في اليسار غادي يكونوا لي زيليمون اللي كاينين في ا وفي ليليمون اللي غادي يكونوا في اليمين غادي يكونوا هاد لي زيليمون اوسي اللي كاينين في لونسومبل ا. دونك غادي نبداو غادي يكون عندنا تو دابور موان 1 لان عندي موان 1 في ليليمون ا مع موان 1 غادي يكون عندي موان 1 مع 2 غادي يكون عندي 2 مع موان 1 وغادي يكون عندي 2 مع 2. هنا خصني نرد البال لواحد القضيه راه ملي كنقول موان 1 لو كوبل موان 1 2 راه ماشي هو لو كوبل 2 موان 1 يعني ما نمشيوش غالطين. مثلا ملي كنقولوا على لونسومبل هاد لونسومبل هادي ملي كنقول لونسومبل ا كيساوي 1 2 وعندي لونسومبل بي كيساوي 2 2 1 الوغ هنا راه كنقدر نقول بان لونسومبل ا كيساوي لونسومبل بي لان لي زيليمون اللي كاينين في ا هما اللي كاينين في بي. الترتيب هنا ماشي مهم داكوغ ولكن ملي كيكون عندي لو كوبل يعني في ان انسومبل في ار 2 مثلا ملي كيكون عندي اكس y راه ماشي بالضروره هاد ليليمون كيساوي y اكس داكوغ. الا خدينا مثال راه 1 2 راه كيخالف لو كوبل 2 2 1 لان الترتيب يعني في هاد لي كوبل هادو كيكون مهم. Alors maintenant غادي ندوزو لما question déterminer f de a fois a. Donc غادي نديتيرمينيو يعني هاد f de a fois a غادي يكونوا f de a fois a هو واحد لونسومبل اللي غادي يكون فيه لي زيماج ديال هاد لي زونتيسيدون. يعني غادي نبداو ب f ديال موان 1 موان 1 2 في موان 1 سي موان 2 موان 1 سي موان 3 موان 1 2 2 في موان 1 هي موان 2 بلس 2 هي 0 2 موان 1 f de 2 موان 1 2 fois 2 c'est 4 موان 1 c'est 3 et finalement f de 2 2 2 fois 2 c'est 4 plus 2 c'est 6. هكا كنكون حددت l'ensemble ديالي f de a. Maintenant, je passe à la troisième question et à la dernière question de cet exercice. Déterminer f-1 de 0. Yani, on va déterminer l'image réciproque de l'ensemble 0. Yani, l'image réciproque de l'ensemble 0
ça veut dire quoi? Ça veut dire نحاول نقلب على x y appartient à f de moins 1 de 0. Alors ça, cela équivalent à quoi? ملي كنقول بان واحد لو كوبل في l'ensemble du départ كينتمي ل f moins 1 de 0, cela équivalent بانه f du x y راه كيساوي 0. l'image ديال x y كتساوي 0. cela équivalent بان 2x plus y égale à 0. équivalent بلي 2x égale à moins y, équivalent بأن y égale à moins 2x. يعني حاولت نكتب y en fonction de 2x. équivalent بأن داك لو كوبل ديالي x y اللي كنقلب عليه راه كيساوي x. je remplace la valeur du y moins 2x. équivalent أنا لو كوبل x y كينتمي للانسومبل اللي كيكونوا فيهم لي كوبل نقدر نكتبهم en fonction d'un seul variable. يعني غادي يكون عندي هنا x وهنا moins 2x avec x appartient à z. alors qu'est-ce que je peux déduire يعني finalement من هذه؟ je peux déduire بانه ملي كيكون عندي لو كوبل x y appartient f moins 1 de 0 équivalent x y appartient لهاد l'ensemble هادي, cela équivalent. donc finalement je peux déduire بانه l'ensemble f moins 1 de 0 راه كتساوي هاد l'ensemble. يعني l'ensemble اللي فيها لي كوبل x moins 2x avec x appartient à z. au cas كنكونوا سالينا la correction ديال هاد l'exercice et on se retrouve le prochain exercice. on fait exercice 5. soit f une application de E vers f, a et b deux parties de f. Prouvez que l'ensemble A inclus égale à b implique l'image réciproque de A inclus dans l'image réciproque de b. Ou là f moins 1 de A inclus ou égale f moins 1 de b. donc on va commencer à partir de la première implication. هاد المعطى هذا غادي نستغلوه ديال A inclus ou égale à b باش نبينو la deuxième implication اللي هو f moins 1 de A inclus égale f moins 1 de b. هنا ديجا كنا شفنا في الدرس ديال لي زابليكاسيون ديال لي زونسومبل عفوا باش نبينو بان واحد لونسومبل اللي انكلو في ان اوتر انسومبل باش نبين بان A اللي انكلو دون b. يعني cela équivalent اننا نبينو l'implication ديال x appartient à A implique x appartient à b. donc c'est ce qu'on va faire. غادي نحاولو نبينو هاد l'implication غير بلاصه ما نستعملو l'ensemble A و l'ensemble B غادي نستعملو f moins 1 de A و f moins 1 de B. donc اللي غادي نديرو هنايا هو غادي ناخدو ان élément x من f moins 1 de A و نبينو انه كينتمي ل f moins 1 de B. alors on a x appartient f moins 1 de A. cela ça veut dire quoi? ça veut dire automatiquement بان راه x يعني كينتمي ل f moins 1 de A. ça veut dire بان f du x راه كينتمي ل A. راه f du x كينتمي ل A implique f du x appartient à A. علاش؟ لان دخلت لا فونكسيون f على x اللي غادي تكون في l'ensemble ديال l'arrivée اللي غادي تكون في A. alors وانا déjà كنعرف بان A est une partie de B. donc راه automatiquement puisque A il est inclus dans B donc راه f du x راه appartient à B. alors puisque f du x appartient à B donc je peux déduire بان راه x راه كينتمي l'image réciproque de B. donc x appartient à f moins 1 de B. donc qu'est-ce que je remarque? je remarque que j'ai commencé par x appartient f moins 1 de A pour que je déduis bien x appartient à f moins 1 de B. donc je peux déduire finalement bien كما قلنا f moins 1 de A راه il est inclus ou égal à f moins 1 de B. Je passe à la deuxième question. Montrer que l'image réciproque de A union B égale à la réunion de l'image réciproque de A et l'image réciproque de B. donc ce qu'on va faire, il y a un petit rappel là
deux ensembles qui sont égaux, كنقولوا بأن A égale à B, cela est équivalent, بأن X appartient à A, équivalent أن X appartient à B. Donc باش نبين بأن هاد l'ensemble كتساوي هاد l'ensemble خصنا نبين هاد l'équivalence. D'accord. Donc c'est ce qu'on va faire هنايا. غادي نحاولوا نبينوا هاد l'équivalence غير بلاصه ما نخدموا ب A ou B غادي نخدموا بلي images réciproques de A et de B. Alors soit X appartient à f-1 de la réunion de A et B. Alors, ملي كنقولوا X كينتمي ل f-1 de A et B, ça veut dire بأن f de X appartient à A union B. D'accord. Alors, ملي كنقولوا f de X appartient à A union B, ça veut dire بأن f de X appartient à A ou f de X appartient à B. Ça veut dire implique f de X appartient à A ou f de X appartient à B. هادشي كنا شفناه في le résumé de cours ديال les ensembles. A union B, ça veut dire les éléments اللي كاينين في A union B يعني يقدر يكونوا في A ولا يقدر يكونوا في B لأن جامعينهم بجوج. Donc implique puisque f de X appartient à A et f de X appartient à B هنايا donc راه X appartient à l'image réciproque de A ou X appartient à l'image réciproque de B. Implique donc madame toujours on dit soit X appartient à f-1 de A ou X appartient à f-1 de B. Donc finalement X appartient à la réunion de f-1 de A et f-1 de B. هنا غير خصنا نرد البال لواحد القضيه كنا شرنا ليها قبيله في لو رابيل انه ملي كنبين ليغاليتي كنخدم بليكيفالونس. دونك هنايا راه خصني نخدم بليكيفالونس. نرد البال هنا اكس ابارتيان هنا راه عندي ليكيفالونس يعني اف دو اكس ابارتيان ا يونيون بي عندي ايكيفالون اف دو اكس ابارتيان ا و اف دو اكس ابارتيان بي و aussi عندي هنا ايكيفالون اكس ابارتيان اف موان دو ا و اكس ابارتيان اف موان دو بي وعندي حتى aussi l'équivalence ديال x appartient f-1 de A union f-1 de B. Donc puisque بينت هاد l'équivalence هادي donc qu'est-ce que je peux déduire finalement? Je peux déduire بأنه f-1 de A union B égale f-1 de A union f-1 de B. Maintenant, je traite la dernière question de l'exercice. Montrer que l'image réciproque de l'intersection de A et B est égale à l'image réciproque de A intersection l'image réciproque de B. Yani, on va dire la même chose. Il a un X appartient à f-1 de A intersection B. Cela est équivalent à f de X qui ينتمي l'intersection de A et B. يعني كينتمي للتقاطع ديال A و B يعني f de X راه كينتمي ل A وفي نفس الوقت كينتمي ل B. Équivalent f de X appartient à A et f de X appartient à B. هنا جو رابيل جوست بأن في الانترسيكسيون كيكون عندي A يعني كيكونوا بجوج وفي لا ريونيون كيكونوا O يعني كتكون سوا في A ولا في B. يعني الا جاب الله الا ما فهمتيش يعني هاد لي ديتاي يعني جو تانفيت تشوف لو ريزومي دو كور على لي زونسومبل راه فيه الامور يعني اكسبليكي اون ديتاي. ايكيفالون x appartient f-1 de A image réciproque de A et باش نحيد يعني لا فونكسيون f كندير x وكنرجعها يعني l'image réciproque وهنا x appartient l'image réciproque de B. Équivalent بأن x كينتمي puisque عندي هنا A غادي ينتمي l'intersection ديال les images réciproques ديال A و l'image réciproque ديال B. تمام يعني ابتداء من هاد x كينتمي ل f-1 de A inter B. Donc qu'est-ce que je peux déduire finalement? Donc je peux déduire بأنه f-1 de A intersection B égale l'intersection de l'image réciproque de A
et l'image réciproque de P. Bon, quand on à la fin de l'exercice, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.